Maopya Masalom, this is your public servant, Teacher Gia. Ug karon gusto na akong i-share sa inyo kung unsa ko kalipay sa kabag-uhan ug kalambuan sa among sityo. Sityo Mabawag, Barangay Namnam, San Fernando, Bukidnon. Sukat kani adto nangandoy jud ko, dili lang ako apil ang mga katawhan nga dili nami magbaklay. Ug karon sa inyo makita sa video nga aduna nay kabag-uhan ug kalambuan sa among sityo. Pipila na ka dekada gikan sa nag-eskwela ko og elementary, high school, college ug sa milabay nga tulo ka tuig sa akong pagpanerbisyo sa mga kabataang lumad. Mao kini ang pinakauna nga wala ko nagbaklay from home to school. Busa, daghang salamat sa among halangdong mayor, Honorable Rogelio C. Yeke, nga ang 3 ka kilometro nga baklayo namo o 30 minutes to 1 hour gikan sa among sityo padulong sa highway gihimo nimong 10 minutes na lang. Daghang salamat, Mayor. Tumay Papa, daghang salamat sa paghatod. Uswag, Sityo Mabawag, Dalaygo ng Diyos. Di ato man gyapon, di mo gyapon kagi. Aman. Dito wala man tigayo. Wala ba? Wala. Wala tigayo lang. Wala. La lang kayo. Ha? Asugod.